nyambao ndele saladi wakazarma zenyele of nantimize hadithi ino ilinjo harma ila kisabe kisongio na lala ewa nisamihi ilinjo harma ila kisa ya Umar ibn Khattab banga wokiswa ladhabo wakati yaonana ni mwanamshe Chrétien ngarudonja hiyo shana ntimizize ndongo mbili za baki hoyo yewa mbili tu sibakishana ndongo mbili za baki harma hadithi ino nizitimizi wakati yoni njarma ila kisa yeze mbili ndazivi ngamutimizo yo ranzino hambye ze mbili nje hula ngabo wanawashe wapuwao yekupu garso wakaza meshi ngabo wapuwao yekupu garso wakaza ye le gora wakaza ye le salati wakaza salati ile mbuto fanja bazubisa salati akaza kati uono mbu fikirizi la nyile za mzungu zile kia zile jia hata wadodisa shaitso olala shaitata ila gora salati la salati ala yoto jusaja papa wajusale salati wazungula honziani na masalati hapuweza henge kupu garso endarengeza mjufumo hakazi endarengeza mfu hakazi endarenge ekamjajua kazo uhuziwa dahu ende uzise mwabilo vanungabo nyile na magora zifanyiwao hamiri ya miri mri wandu wala miri alafu ido fanywa ze postish shaze postise zinji izo nyile za wandu zihuziwao uzisango jenda hindi yumru hunda mapesa yo wandu pwaza nyile wadohuza ilo shirika kuu lilo Itali lilo Endi lilo Alma ilo shirika kuu ilo shirika kula heze posteshi neze magora iyo enda hindi wande wao kujenda mwazinzi anodo wanashe wabiri wakauka na nyilenku mwende hazizipua yadoli da zihetel yadado huza yewa awizo huziwa vanongo tsotanyileza mrulo Endi kutanyileza mru ya hafa yaji kwa Bombay vanu huga ukutsi mwema bof alimuziswa neka hizo kola utabu namnambia kanidona zinongozo namuzis ze posteshi zinune magorano mkazao yanunga wakalite ngabo magora yakufanyilo hamkitsani mkitsani uwo mri evanu kananyile hodengo vayo miri ya rabbi vanu huga wenanyile zahao wende uvaya miri engotso vaya miri mri ngotso va mri umikitsani ifalwa miri warengo adofanya zingine wasai iyo uhuziwa na mtsongalari mu interneti na mtsobari mu interneti mwangalezi ngilezo wanashe wudo puwa jao zingileza uzopulwa zitilwa harimwendini zende zihosiwa zilekeziwa zifanywa ziposteshi zila ne magora yala wandu wadoreshewa bako kuja kuva kazangileza mru ya hafa alafu mraja ndo banunga mshangaziwa undawe banunga mnelewa wala hajini harongwashi Somali ejoka kurongwashi Somali ibano mru watanyileza msomali aye mwanangu done swa wahindi ibano kwanza utsono mru watkaza gora la muhindi ya hafa zingile fundi wanakatsulala udoshanga swacha ibano zenyile wamkaza ibano ilogora la mru ya la Bombay izonyeleza mwana mshulo Bombay mwana mshala Bombay kutaba usishangazwa basi kutsa mru akazagileza mwana mshi ya hafa ya la Bombay ya hafa la buf namnisamihi ilintimize hadithi ino ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi hamba Mwenyezi Mungu alaani wanashadi ngosepare manyo makusudi mrasa ngosepare Mwenyezi Mungu alaani wadi ngufanya ze tatuage ni wafanyila ze tatuage Mwenyezi Mungu alaani wanashadi ngopuwa zendazi zino no wandu wapuwa zendazi Mwenyezi Mungu ala hadithi mtubede wambo Mwenyezi Mungu alaani wadingo pwaze nyile wanashadungo pwaze nyile wajifanya kupugaruso hayo mtubede haba wadu wanashadungo pwaze nyile mtumamba walaani alhaliqa wandu wadungo pwaze nyile reka pwaze nyile nge kupugaruso nziani reka hapwaze nyile hakaza postish reka pwaze nyile hakaza gora umuhimu alhaliqa jawo imwana mshimjipti wambwa 20 masikini hari haka utabishwa na mruma henda jipwaze ile babo ile yabunguze zihamu ubunguzo hamu au yabungonjezo hamu
Mwenyezi Mungu na rauni, Mwenyezi Mungu arihifadhi, la haula wala quwwata illa billahi. Fundi ngamjio harmwe kiswa ya Umar ibn al-Khattabi na wala mwana mshe katolike au mwana mshe chrétien rishe hadisi ya hao haukaino hadisi très important très magnifique. Fundi editinie century ujonjo harmwe kiswa hiyo ayambaje kiswa hiyo tsambanga mina ndongo mbili za baki ya botsa tsambe nzima ngamtimize ya mwisho. Ya mwisho ni timizi harmwe hadithi hii ilinje honwaji mtume hamba la'ana Allahu, Mwenyezi Mungu halaani shaqil juyubi. Ewe la'ana Allahu an-naiha wal mustami'a, Mwenyezi Mungu alaani haina mndu yafiwa yashemeza yarakio reuro lekio reulo akotewishiwe zililo yatambada haza yau ya juha yenza mlani bofu ngizo ukaziti mtumede hapa haina mndu ya hundwa ni mswida yashemeza wandu walo akotewisha lekio bofu la mdobi hafu hushemeza rawe washemeza reulo akote ulo yabo wishi yatsuhuzia hauya juha yenzahi halani wabahi bofu ilokafa tena kafa ilokafa washaqil juyubi no wadingo jirema we pasuwaze nguo za hao ekawafi wadungo zingara zenguwe wadungo zingaro hazingaro bumza wazingara zungu wadungo zinambwaje mchililie bumza eurende imwana barede bumaso eurende ya barede ugoposwa zengu chako shakil juyubi la ilaha illa Allah shakil juyubi والنائحة والمستمع والنائحة والمستمع bofu duwadingo shemeza weli ekamrafi wa hunge na msiba nduru hamatozi izo mtumede hamba matozi lar iyo rehma ukanga wena hamu yo roho yusikitie maskini wanafi utitehe ukana msiba mkadote ukana hamu roho ni matozi ya roho hamba alhamdulillah dizumganza usibi sheni sawara warongo yemndu yalo akoteshe zile tulia na mnambiye bwatu izo tindizo kumurofanya ezililo abahakaziti hamamru ya patsadene ngabo wadingwambe ukahufiwa tijati lili tifiwa nje huona waja wali wambajibu madmanzili ulila madmanzili kwa valiskwile wafiliwa tijaha hutilili valeta beti filiwa mimi tawona waja walila basi vavejeje atatawona waja walila basi ujiviwa alafu abona tujana lila alafu abo hadithi kejakir la hawla wala quwwata illa billah subhanallah nguna rahu ni arifadhi na mnambiye malahu yaba ikabo fumundu ikaizo sidizili yo malawa ejana zange jusi wao washemeza ejana zange tijema itingu hosiwa fulani hafu na mnambeze kweli ehari mwasi wa Komori owandu wafanywaze ndongo hizo za ushiriki na ukufuru Mungu ikabafu wandu watouro hamatozi wasikitiha wamba alhamdulillah shawali lawo na ushemeza yengo wanga nimnike percentage ya ho wandu sisi wa Komoro wangazija wanzuwani wa maramwali wafanyaweze kufuru hizo na mnabi yengo wanga je na mtsonambia engo wao wanga je engo wao wanga na mtume sallallahu alaihi wasallam habaukana harmu hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu elezo idha qabattu Mwenyezi Mungu amba ekatsirenge roho ya mwana lela ya mndu mrafiwa Mwenyezi Mungu yobe ha malaika na mwende mwaka lentize wala yafiwa ule afiliwa mwende mwaka yakote erirende na mduisha hizo ya juhamba
ikahimida Mwenyezi Mungu kajashemeza ye kalishemeza biahimida Mwenyezi Mungu matsozi ya mshindi tu asubiri alhamdulillah. Mwenyezi Mungu amba na mwendemwe mwashie nyumba mbevoni nyumba hiyo yohambwa Baitul Hamd de nyumba ya uhimidi ya Mungu. Je, de nyumba ya himri ya himidi Allah, la maison de personne qui a uhimidi Allah. Allez au paradis là. On va faire quoi? Aller au paradis, construire dedans des paradis. On va construire quoi? Aller construire une maison qui s'appelle maison de remercier Allah, la personne qui a remercié Allah, qui a fait de sabr, qui a de courage, aller construire au paradis pour lui une maison spéciale pour lui au paradis. Quelle chance! Alafu mraja umbe bahati ya unyukwa nyumba mbeboni mrashe meza kufuru halani wani Mwenyezi Mungu na boye hatwari ilimtimizie ile kalima hilo rejohari mwekiswa ya umarane mwana mshehe hatwari ndoka ye mayiti yedobihwa yedo uloya yewa bansudoka ngolilo basi ngolilo hulaniwa yulobala ya udaza hona weli la twambia udaza ngulaniwa alafu wala ya hafa ngubihwa bofu ngubiwa mtumende ya zamba mtumambaje hamba innal mayyita la yu'adhab bi buka'il hayy mndu ya hafa yedobihwa iko walona Mungu alila wa shemeza yemayiti ngutsobihwa bantu aliyo bali yemayiti ngutsobihwa Juni Samim 9 minutes. hautimizi habari ndele innal mayyita la yu'adhabu bi buka'il hayy yemayiti mndu ya hafa yu'adhibiwa iko wandikao walona Mungu alilao yemayiti ngutsore mwazuma za mndono bihwa Mwenyezi Mungu narisamihi Mwenyezi Mungu yarugufirlie garinjia uharimwa ila kisa ya Umar ibn Khattabi au karika yanda hubo mahala randisa ya himwa na mshaula mu Egypti wambwa shirin ya puazenyile ya kaurongo wa yambema na puazenyile harimdu mahadum tabisha na humrongoza nayi watureka uporofiteri haraze rilaani wanashe watijozire nga msomo banyi hanzo shenkeza yewa yudumale na kanzanikaye uka mkomoranzo shenkeza na wewe ushenkeza zembi yewona mrwa vasira lejeza yeto lejeza haunola hapaze ngile etenda puwa ani mkomori hanza ushenkezambi sheka shenkeza njema yewona ndongo mbihari mwatele yeto anzazi shenkeze yedemane na kuvezana bihadithinuka mrwati jamba ngushenkezo banyi doishila majimbo ya 20 mradu amba mrumandongo zanai amnapweze ngile hama 20 boshiri mtume habala ana Allahu alhaliqa Mwenyezi Mungu alaanu wanasho wapazenyile aizo ikakutimwade kutina udhuru huzipua ngojo laaniwa mtishenkezo watoze postage mtishenkezo wateuze tatuaji bwana shwara mtishenkezo wafanyauze kufuru basi wakomorisi hanzo shenkeza shamru kanza shenkeze zenjema haina mndu yaona mbando ngowo ikaula havasiri wallahi ngojo na wandu ulapa adzozobanu hadzozobanu hashenkeza sababu wala kuna wona shenkeze ende afanye ibiriti komori shahaina tobiambi mkomori zitonza ndo shenkeza zitobiambi rewona mwana mshadzo banu mwana mshadzo hunu wala zodzo hunu endikili subhanallah ngo personage wa zodzo banja ulati ya indiri bana zodzo banu hazodzo ulime izi tobia zalanda mkomoranzo shenkeza besho ngutsonja mndo netwanza shenkeze asatu ashenkeze tu Mungu njumroni muhimu atsodo shenkeza subhanallah hauno mwana mshadzo ulime mwana mshadzo ulime wala hauno jati ya hareni banu hatareni banu wala wono wala hadzo banu hatiya banu wala wono hava ya ngozi deshire wa hardava deshire wokwa shenkeza zenjema
okwanza washenkeze njema ukanarashenkezera fanye ibiriti narashenkezera fanye yeshingo ritudo hula shingo Madagaskar na singa sina bahari jamais kunowa wana washenkeze njema ukabanu ngartungo hula shingo risihulu Madagaskar na hunga sina bahari hunu narturange bahari la kwa ala maja bahari rilekezo bahari rifanye shingo jamais ina mshenkezeze njema mziwana Ufaransa pia jamais ina mshenkezezo mwana Uharabuni jamais woto shenkeza zembi nizetobiyambi wala vaya ngwanzo avaye wala de ya mrungu ngwanzo ade wala mjewiri ngwanzo akimjewiri wala fanja yani subhanallahi alazim wa atubu ilayhi fundi tisanga mjio uharimwa إلى قصة يا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نمانا مشي كريتين نارتيزا سنتوري بازا منو تنجزون شاشي كارتسو هانزا رندي هولي شاتسكا هانزا منيكي نوتي ikakwe lowa komori owenji si ushenkeza shasi karanza rishenkezeze njema shasi karanza rido shenkeza shande zembi za utawandu mroni shawedo wanzangalie si karanza rishenkezeze ufaidisha wandu za uhezansi ukana rishenkezeze njema ribalerinde komori rabwembeza hazi na rishenkeze mreda fanye mbebiriti jami na rishenkeze rafanye mba montru shawotu wanza washenkeze shande ze tobiandi no uchanfu na unamvinyo hata basi si ushenkeza bofu kunjari mwakiso ngamju problemu ekamndu ngushenkezo yeukamuira hano la mshenkeza bide problemu bofu ngamjari mwakiso abashani mwambiyonile kalmelo ngamjuni ka noti kezo kola unda ekamndu ngushenkezo yeukamuyi plus shetwan rahano la mndu mshenkeza ngamjuna mbiyaka kola unda mnike noti bofu na mnike noti ka 20% au 80 au 10 au 100 ekamndu ngushenkezo basi mndu kamuira hano la mndu owashenkezao wazungu bawonwa mvinyo baho wazungu hino woka tranquille yewa wawashashi kuna wona wazungu wanwa mvinyo wadonya laho nziani kuna wona wazungu wavure bange wadonya laho nziani wotsoka wazino ngizo harimeze butayimo malaho ni hawo wazino nizo konjela teri wano mvinyo hizo wala mkomori amba ngushenkezo ngudonya laho nziani yanwe mvinyo ila ya demzazahe ya dembaba basi wala washenkeza wokawai rahano la mwini ushetwa kamjoni jibweka kweli unikejemu yabona noti wala kairi wala wafanyo zembi rahana wala washenkeza uzembi au mtu ashishenkeza yukashetwani yukamuyiswafi ngono zemo design hawa zize ngozila mdingo zonari maze fashion yenye dono wanashi wala weziva yako ntsiyani wezukuli zile kwa vaya ila utsova usukuwa he fashion ikawendekani wadoro nisari mazetele uja uono wala washenkeza warenge wanambu warahana bala wavaho nziyani wendo hawazi habuwa shefuba abwa jao ila indila ndo modi waroha wadova na balo wenyize fashion zile wadingo towaze modi wotso zivayo harimwaye kani zibira latele ze modi kuna wawona wazivayo nziyani wadozungula ze modi zile uzisa mndu mwenza kilina kinanambiyeka c'est vrai c'est pas vrai ze modi zila udungona wabuwezi fuba jao wabuwa banjao washanje jao zilango joziona harimwe tele uono harimwe festivali utsona rimwe festivali ya kane nati DJ wavaze modi ze fashion ze tele zabula za fashion omodi waroha omodi ja mwana msheja zengo jina rimwe ze tele baho wanwaji uhambangu washenkeza uzila za roha bahi uvana ihonziani wadoji sasanya wekufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fundi tisati njia uharimwa ila qissa ya Umar ibn al-Khattab narambi astaghfirullah Mwenyezi Mungu narisamihi Mwenyezi Mungu asamihi wadadza hatu yasamihi wanashwa hatu yasamihi baba hatu Mwenyezi Mungu arisamihi yarjelirike wandu wa tabia njema Mwenyezi Mungu ajelirike wandu wa ufanya njema Mwenyezi Mungu ajelirishengezeze njema Mwenyezi Mungu ajelirishengezeze njema Mwenyezi Mungu ajelirishengezeze njema sharti shenkezembi subhanallah fundi ngamjio harmu ila kisa ya Umar bin Khattab yani hatema dhamana wa serikali ro dhamana wa opposition wakaya wa Roma rowa serikali walio rowa kaya kujaporo na washenkeza mbandongo njema wabaloja komori woto shenkeza zembi yensilo na building ndaru mahamengo mine japoro ni hadisi yensilo na building atati building nyumba za etage nne de biki dabala jao wana building wala shakujaporo na building kwa japoro shenkezo kabanuzi ya maendeleo ya kujaporo subhanallah mchujo banambichi
wandu wa siasa ra opposition ra serikali mruka jibanu washenkezo ndazivi ye mahawaka usoma bonze eni mretsomba ngena back plus 80 olange na back plus evanu ze back mwakayiho evanu kamjabona bandongo bonze iko njema mwabala ujahari mwayensi ye mahamwa kabo mwaruma nyimlo yabo mrumawo wajoka uje warume evanu nyika mshenkeza bandongo maona mahala ukana rifanye namna bokawo ye majirido huno ikakabatsi mvua ye bahari ila irido tsujwa nyika mjapuruna bandongo tsaila njema mwashenkeza ukabanunga bo no maji nabo kabatsunya mvua ushawati ya mashino barini ngetsujawe maje ya shingo ya bako barini yemema ya habo jwandu hano ibanika mdushekeza badongo madizo ukabanuze nsiza bonze Uganda bofu ibonyo darasa winu darasa ngabo darasa nko hamanda yino hemesha bofu kunjarume kiso badam jiyo shaino do usila baneka mtsu hamba ndongo jizo abo yabukabati darasa lazima nambe si hanza shenkezembi basi remaraia remadhamana ustonza shenkezembi chasikara shenkezenje subhanallah yekartuju ushenkeza Uganda yonsi ya Uganda rashenkeza Rwanda waroha wa mvio zenda wo Saudia haina mwezi na mvio zenda wo Dubai na Qatar haina mwezi zibali yao yembe ibanu sekartuju ushenkeza hizo yembe haina mrulo na yembe Uganda nge hamange na dhahabu mrulo na miembe manga nge hamange na petroli haukazembe izo ngazunjiliwa umra hulize madhamana hulize mashirika zembe izo ngazibalo harimwa vyo zende Saudia zidohuziwa riziwono Maka na Madina ngazo zilayembe zitso Maka zila kazijalimwa Maka zila Uganda na Rwanda na zinkudu rende Maka na Madina ruonwe zinkudu zebana nizijaya munziani zila Uganda na Kenya na ndahubini haini maskini ulona yembe ngunjilo nda huzu halekeze mesha zembe izo zidohuzu abonzari mvyo zebalo zehenda yevanu siisi kabati opposition ti serikali ti opposition yevanonyika mmono zino mwashenkeza mbalongo njema mwabalojo harimwensi ukana rende siisi opposition example rende rabwe mashirika example ya utsorenga ini ulona yembe ye ulona mnani